ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी नबनौ घेराव की पुकार पर पूरे मगरबी बंगाल में सिक्योरिटी बंदोबस्त कड़ी रही। मुजफ्फराबाद से नबनौ जाने वाले बीजेपी हामियों को जगह जगह रोका गया और गिरफ्तार की गई। अगर थाना के करीब बीजेपी रैली में जाने वाले हामियों की बस जिसमें 30 अफराद सवार थे रोककर परमिशन न मिलने की वजह कर गिरफ्तार किया गया। আজকে আমাদের নবান্ন চলো অভিযান ছিল। হ্যাঁ, আমরা আজকে আমাদের নওয়াপাড়া মন্ডল 2 ইসাপুর থেকে আমরা বেরিয়েছি বাসে করে। কজন ছিলেন? আমরা 50 জনের মতো বাসে। তারপরে এখানে টিটা থানার সামনে হঠাৎ করে পুলিশ ট্রেন এসে আটকে আমাদেরকে সাইড করে আটকালো। মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে দেওয়া হলো। কাউকে গ্রেফতার করেছে? কজন? 30 জনের মতো গ্রেফতার হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম জিতু পাহাড়, আমি যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট। Sana Medical Hall. 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.